Ayun guys, yung dalawa nagbubukas sa 7-Eleven ng pinto. Ayun na guys, may sasayaw pa dyan. Ayun guys, ayun na, nagsasayaw na. Ayun na guys, ayun na. Oh, ayun na, ayun na. Bumilo. Ayun na, buksan. Ayun guys, binigyan ng tig 5. Ayun guys, ayun o. Shoutout pala sa babaeng nakakotse. Ayun po yung number ng kotse. Ayun guys. Oh, Edie, thank you for the ice cream. So good. Wow, delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Karate boy. Angas. Ayun o. Natatawa pa. Ayun o. Guys. Hunting nila dyan yung mataba. Oh. Ayun guys. Ayun o. Yan, nangyari sa inyo. Ayun guys. Ang mahirap, para sa mahirap. Ang mayaman, para sa mayaman. Sinasaksi yung sarili sa mayaman eh. Hindi po pwede. Ayun na pala nyo, paglalasing inabot nyo. Alam na. Oh, angas. Hey guys. Para makakain lang siya. Oh. Yun na. Yun guys. Yun o. Tingnan natin yung lalaki. Baka magbibigay. Tingnan natin. May nasayaw pa. Oh. Nagkapera lang. Nagsayaw na. Oh. Ayan guys. Oh. Ayan yung mataba. Lalabas. Oh. Hindi binigyan. Ayan guys. Lalabas. Binigyan. Ayan. Oh. Oh, Edie, thank you for the ice cream. So good. Wow, delicious strawberry. Oh. Oh, mas. Oh, Edie, thank you for the ice cream. So good. Wow, delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Oh. Yung lalaki, shout out sa lalaki na to. Sana mag-ingat kayo sa biyahe. Nope. Nope, tabling. Op. Angas. Tatabling pa. Putang gala. Ayun na, nagbukas na ng pinto. Binigyan ulit. Sumugod na ang isa. Binigyan. Shoutout sa lalaki na yon. Hindi po natin yung kilala. Ayun na. Naghahatian na. Tara guys, puntahan natin. Ayan guys.
Tingnan natin kung madami. Nope. Yan guys. Paldo. Paldo ang tatlo. Paldo. Basic money. Yeah. Basic money. Oh. Ayan, gano'n. Oh, Edie, thank you for the ice cream. So good. Wow, delicious Basic. strawberry. Nasayog-sayog pa. Ice cream yummy. Oh. Ice cream good.